Tripura hasteo thungrung haporo habang phayo thango lai thangnai 70 bisini simi thungrung bodol kotai selaite selai laika phiaba Tripura srongni kapal biriman kaisa thayabo selai jakmani gobang mari gerikho gobang kok thayano kapal biriman mangbili sayawino kashabai phayo hastini edisi amjai je thayo Tripura sarok tongmani thayo bisiba burum burumno chongmari ungo luku chongraidano ruksawai tongkosong luku rok kapal biriman katina bagai chongmari wo booth dilai jawo phiaba tabusuk joratei kaisa bodoni neta মন্ত্রী হিনজাংনাই রকফানো ত্রিপুরাসানি কপাল বিরমান শিকাগৈ মানাই গরিখো তামনি হিনকে খাবাই কুবুইবাই দফানি বাগৈ সামং তাংনাই হিনাই রক লাमा गोजार चखराई थांबायो हाइनि बागै मंगिया गामि आरडी ब्लक बिसिङो खबजा पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसी विलेज दयाल गामिनि बाजि नुखुंनि तंकसं तंनाय लुकुरक चंगमारि वो बुथ रिलिया हनै खुकपे लाइखा अ थाइनि लुकुरक वाइरे वाइ सुइमुं बलाय गयमुं बलाय जत्त हापांनि सानमुं बलाय याफालाइखा फियाबा लाई थांनाय बिसि कलकमा जरानि सिमि ताबुसुक जरा बक्स कालबार्ट एबा जायजर काइसाबो हापांबाय सेब याफार जायगा थांनाय 2018 विधानसभा चंगमारि तंकसं लुकुरकन कक रिमानि बीजेपी आईपीएफ थि कथावै हापंग फाया सानि सिगां बरक हापंनि आजुक थाय मानखाय सबका साथ सबका विकास खलायनाय हनै फियाबा ताबुसुक जरातै गोबां कोक मांगपिलि एडिसि आमसाय गोनांगै काइसाबो विकासनि मांगपिलि गरिखो अबनि यागुलो बुबा ग्राबाय तुदुलजाक त्रिपुरा मथाय एडिसि हापंग आचुकमानि ताबुकबाय बिसिकनै ताबुकबो गोबां कोक लुकुरकन केंगायलायजाक ताबुक हिनकै पूर्व लक्ष्मीपुर एडिसि विलेज दयाल गामिनि लुकुरक बुथ बयकट खलायनायनि ककसाबलायजाक हनै कक्तमाव सावि मानखा আরে স্যার আমরা এখানে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করতেছি এখন আমরা কোনো এখানে ব্রিজ ট্রিজ পাইনি বা কোনো স্কুলের যাওয়ার বা ওই বাজার টাজার যাওয়ার আবার কোনো অনেক অসুবিধার এর লেগে আমরা এখানে ব্রিজ চাই আমরা এখানে নতুন ব্রিজ চাই যদি এই নতুন ব্রিজ না পাই তাহলে এই সামনের দিকে আমরা ভোট কিছু দিতাম না এই আমরা একটা আশা আর কি কি অসুবিধা ওই স্কুলের যাওয়া বাজার যাওয়া হসপিটাল রুগী সুগী নিয়ে যাওয়ার আমরা অনেক কষ্ট করিয়া দিতে আমরা কষ্ট হইতেছে আর কি কত পরবার রয়েছেন আপনার এই এলাকার এখানে দীর্ঘদিন ধরে এইখানে চলতেছে আবার কোনো ব্রিজ সুবিধা পাইনি কত পরবার রয়েছেন আপনার আমরা এখানে 50 পরিবার রইব স্যার এটা কোন বিসি এটা এডিসি ভিলেজ 1 নং ওয়ার্ড দয়ালপাড়া লক্ষ্মীপুর